All JICA related works to be completed in next 6 months. All highways to be completed by 2020 and all towns and cities to be connected by sewerage lines. These were the promises by the new PWD Minister Deepak Paoskar when he spoke to Goa 365 on Tuesday. Here's the story. Sudin Dhawlikar was the PWD Minister for more than 15 years. After a midnight coup, Sudin was dethroned and a new Minister Deepak Paoskar sworn in. There are a lot of issues with the functioning of the PWD, according to the general public. Watch Paoskar as he gives his talk on the matter after meeting of all relevant officers. PWD डिपार्टमेंटाचे आज म्हाका मिनिस्ट्री म्हणून ताबो घेतला काल आणि आयच्यान आमचे डिविजन 1 to डिविजन 24 म्हणजे 24 डिविजन आसा आणि 24 डिविजनाचे आमी जे आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर एससी आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर हांकां आमी आपयले आणि टोटली प्रोजेक्टांचो रिव्यू आमी घेतलो. तशेंच आमी नॅशनल हायवेचे आमचे ऑफिसर जे आसा तांकांय आपयले. तशेंच सिवरेज कॉर्पोरेशन आसा आमचे कडेन तेंच्या ऑफिसरांक आपयले. जायकाचे जो विशय आसा जो सावले डॅम साकून मार्मुगो हो जायका प्रोजेक्ट आसा तो 85% कंप्लीट जाला. 15% इनकम्प्लीट आसा. कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट केल्या, नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केले ना. कित्याक केलें ना हेजेर आमी विचार केला आणि सगळी माहिती घेतलेली आसा आणि येणाऱ्या काळात नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करून हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमी कंप्लीट करतले फुडल्या 6 महिन्या भितर. Speaking on sewerage issue, the minister said they would try and complete all the pending works. They needed some more funds which they would try to get from the center. Paoskar stressed that they would put a condition for all new building projects to have their own sewage treatment plant. जो मेगा प्रोजेक्ट येतले तांकां आमी कंडिशन घालतले. ही जी कनेक्शन आसा सिवरेज पब्लीक सिवरेज कनेक्शन आसा ती घेवपाक आमी तांकां कंडिशन घालतले. Paoskar also said that he would inform the contractors that all highway related works had to be completed by 2020. नॅशनल हायवे आमच्या काणकोण टू पत्रादेवी हो नॅशनल हायवेचें काम जोरात चालू आसा. हेजें आमी फुडल्या विकाक इन्स्पेक्शन दवरला. तशेंच मांडवी ब्रिज टू मोल्या हेय नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा. लोकांक त्रास जाता आमी पळयता. ट्रॅफिकाक गोंयच्या ट्रॅफिकाक त्रास जायना आसतना नॅशनल हायवेच्या बेगींतल्या बेगीत आनी क्वॉलिटीचें वर्क जें कितें काम करतात तें क्वॉलिटीचें वर्क म्हणजे काम आमी नॅशनल हायवे करून दवरतले आनी जें 2020 म्हटल्यार हें नॅशनल हायवेचें काम कंप्लीट जावपाक जाय तें आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कंप्लीट करून घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.